wa kafful mustafa kal wardi nadi. Korla apal make allo-allo netok bading. Dia bang tak apal sekali. Dengan terus kadang mungkin mangkana mau lagu beni tak oleh lagu, sepenting lagu nagak dintok beda artena. Cek kira nak ekeding bi nak kanak ninda ni kasai. Cek mungkin ni binan mana lagu beni senika. Aing mata bengrembeng ngabesti kaneng seneng tak kuat bula manteng rasa mati. Cek lagu latih mati bala mati ya. Apal kabeh ka. Pahana ngira cak bala lagu cak embung apal kabeh. Jadi kadang-kadang mungkin kayak lagi ansani ke kia bulan 2 bulan pah tak deti. Napa saya ke lagu? Percuma tika ala jere. Lamun tika takok takelem. Percuma bulan mun ela marata. Allahumma salli Muhammad. Okey, banyak onda saling semoja Kiai Haji Hol Yasin cukan mongkase acara kantor kalaban pongkasan doa para malaikat menikah dari petan kaula minangka pangiring tor acara nyon sabarase sobung buat sepon kuntor kelap kelud ke libalian tantona manter terus aga ojena mana bibeda ator helap se korang parcuke mungke pangalian nyon sabarase sarajanana wallahu a'lam ilahu muqtarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم. أما بعد علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء وأساتذتنا الكرماء نخص بذكرهم أجنان سمولجا كروبة قولة سرن كرو أجنان Hadrat Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Abdul Wasi Bahar. Beliau selaku ketua Yayasan An-Najah sangat abdina amul ja'aki, sangat abdina ta'zimi. Guru kaula sareng guru ajunan semulja Kiai Haji Ahmad Madzukur Wasi. Juga sangat beten kaula amul ja'aki, beten kaula ngaku-ngaki. Terjukan tak galib ajunan semulja Kiai Haji Ulul Arham, Kiai Haji Imamus Su'ada, Kiai Haji Ahmad Fakih Irsyad, Kiai Haji Fuad Hafidh, Kiai Haji Abdul Wafi Munir. Terjukan tak galib ajunan Kiai Haji Abdullah Sajjad Abdul Basit. Bendek seteja para kiai, seteja para guru seampun hadir. Nyon sapora tak bisa nyebut satu persatu karena beten kaula tak oning da asmaipun.
Namun meskipun beten kaula tak nyebut sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat dak sateja sampun alengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh pini sepuh, jajaran tokoh masyarakat, senyepoi kampung, senyepoi dusun. Secara istimewa pemangku Tisakar Tuluk Eki Kadito Bapak Suaidi Rahman beserta seluruh jajaran perabot-perabot Tisaipon dan seluruh hadirin hadirat muslimin muslimat, wali santriwan, wali santriwati yang hadir, dan sateja ibu-ibu muslimat dan fatayat. Ngireng sebelum mepon kaula sareng ajunan amuci ben asyukur ke Allah kesempatan mangken kalaban tanpa beda alangan kaula ben ajunan etakdir alengki abolong eka dinto tempat majelis sepaling mulja sepaling sae masjid tor pondok pesantren acara sesangat agung zikra maulidin nabi asareng kalaban oreng-oreng sae mulja ki Allah, para guru, para alim, para ulama. Semoga kemuljaan ben kasayan katimangken gak dinto sareng Allah subhanahu wa ta'ala beni cuma itunya paringaki tapi sampai ke akhirat sateja sehadir petetia ahli swarga. Salawat ben salam moga pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi sekak dima Gusti Kanjeng Nabi seampun apek kaula ajunan dari petengah putu iki bekateran ilmu sekalaban ilmu seepek ta Gusti Kanjeng Nabi kaula sareng ajunan bisa apitaaki antara hak ban batil, antara saya ben setak saya. Kalaban raja pengarep sateja sehadir tetia orang sekenging syafa'ipun Gusti Kanjeng Nabi. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya mujibas sailin. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Akhirat kak dinto ketika kaula ajunan dihadapkan dengan yaumal mahsyar. Ada sirat otabeteteh seanya masiratul mustaqim. Salah seterena kak dinto dihadapkan dek ke swarga. Maka swarga kak dinto beng labeng cepon ulama bede situng labeng. Selabeng kak dinto nyaman babul muhabbah. Panapa babul muhabbah kak dinto? Labeng lebur labeng seneng. Banyak orang kak dintoh gagal masuk swarga dari labeng selain, tapi banyak manusia kak dintoh masuk ke swarga dari labeng seanya babul muhabbah. Apa sebab? Dari babul muhabbah kak dintoh syarat tak pati banyak. Cukup andi perasaan seneng, perasaan lebur dak ke perkara bagus, nika bisa masuk swarga. Alhamdulillah, dan kula yakin sahadir nika mangkin keng seneng dak ke perkara bagus. Nggih. Sampian sahadir keng lebur dak Gusti Kanjeng Nabi iki. Anu napa teu ke hadir kak kanto sampai lo melo apai kepai begelak tek dan tekan mun benih keng seneng nggih napa nggih. Ya meskipun sahadir mungkin niat macam-macam bade saya niat ngaji yo. Bade keng anang mitepung pelembungan ya pantar sekali. Punten keng sambil lalu thank you Bu. Mangkana kula sering ngobrol iman kaman pengajian molotan ni kalau karo kudu beriin mainan. Ngak yadek bareng nih. Nih kan rebuk biasa ndek. Mangkana sarpu ada tek kapi ada ni. Deki cungcang kencangan lek engko arpu aki deki. Apa keluhan kaki sarpu apa keluhan engko. Apa napa mulai beriin mainan molotan dika. Sepenting kati mercon dika cek petek atau becek somat ketika mahallul qiyam. Nika mulai beriin mainan nika mancing nak kana kene mak lebur ke molotan. Sepenting cek tepat tempo namaus fi hubbi cek tepat tempo namaus ala asrafil anam. Mun la nak kana kene lebur ku leku nak kana kene nika terbiasa. Akhirnya mulai beriin mainan, ibri jajanan, ibri pesengan nikah. Leku anak kini nikah katanya boleh. Bila mulutan ke masjid boleh ben kapon tubuh itu. Macam solawat cong. Enje in mainan. Bang kicil anak-anak kini kan beda tahap pernah tadi. Lah untuk memancing hal kak dintok sehingga mulai sudah terbiasa maulid ya cari anak kula bersampian untuk cinta seneng dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yaman nikah kak dintok. Yaman nikah termasuk salah satu negara. Yaman kak dinto merupakan republik senak kana umur 15 tahun nikah rata-rata ampun amin piat mau ben Gusti Kanjeng Nabi. Apa napa? Yaman nak kana kene kak dinto tak tedung mun tak teke maca aki sejarah anak Gusti Kanjeng Nabi.
Makanya Yaman nikah Kanjeng Nabi cekak ada pemikir anak-anak sampai anak-anak umur 15 tahun Yaman kak dintok rata-rata ampun amin pe atemu ban Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun gula ban sampean cek lain cek mun tedu ngebeni Kanjeng Nabi saya ceritaki jerengkong kanangki mun anang tak lum ngede kan ikon patakon bau nak bau pola anang tak lum ngede pah bapak ngepukok gelum sarung bau anang takok nyer kedek ngede kapan anang ngede ku tak embuung se bau bipangnya tak lah bede bau jeng makanya cek heran anak gula ben sampean umur 15 tahun rata-rata lamari itu pak apsaap kapi makanya biasa aki macam solawat biasa aki ada bu Kanjeng Nabi maklek gampang nak foto gula ben sampean makanya gula sering ngabela setiap molotan sampai solawat sampai sejarah Kanjeng Nabi kak dintobi ulama bediaki lagu Arab peme bediaki lagu kula ben sampean maklek gampang maca selawat mun maca selawat biasa Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad sengkah ing mun iki bak nyanyi tak ikhlas sak selawat ki iki napa ki rakkat aynaya syauqan wa li taibata dzarfata ashqan fa ataitu ila habibi فهدأ يا قلب ورفقا صلوا على محمد السلام عليك يا حبيبي يا رسول الله karena selawat kawan sini katanya gini wa kafful mustafa kal wardi nadi korla apal make allo-allo netok bading dia bang tak apal sekali dengan terus kadang mungkin mangkana mau lagu beni tak oleh lagu sepenting lagu nagak dintok beda artena cek kira nak ekeding bi nak kanak ninda ni kasai cek mungkin ni binan mana lagu beni senika aing mata bengrembeng ngabesti kaneng seneng tak kuat bula manteng rasa mati cek lagu latih mati bala mati ya bu apal kabeh ka pah ana ira cak bala lagu cak embung apal kabeh jadi kadang-kadang mungkin kayak lagi ansa ni kaki ya bulan 2 bulan pah tak deti. Nah apa saya ke lagu percuma tika ala jere lamun tika takok takelem percuma bulan mun elamara tak kelem masuk ego ada belajar nang gak kina orkes boy tahun dateng dah lebih-lebih putrana sampean sini ini kemun gini kaki lagu ini langsung engak bu nak anak ini kemun lagu ini langsung ngapal maka anak ini kemun sekolah benih ya ciri nulis benih ya ciri maca ya jari nyanyi sampean jangan ponoro ki lagu roh sekolah Pak Ud apa Pak Ud oning Pak Ud sampean Pak Ud ni kalake nah Bu Ud pendidikan anak usia dini lembek sebelum Pak Udnya mana TK taman kerek-kerek nyaku ya jadi nulis benih ya jadi lagu kalau kau anak soleh tepuk tangan abu waktu anak aku pagi ya TK kelas rempe juga dia lenak kan ini mau diajari Kanjeng Nabi andik ring sepo Said Abdullah andik dan sepo bini Siti Aminah saya apalah abid ken mun eki ba nyanyi benih karo saya ngode maki saya tua apal Abdullah nama Aminah Abdul Muttalib Abu Talib Khadijah Fatimah semua dari Quraisy itulah yang penuh apal kapi tang tekar tepuk tangan
Cek lebur kok muntekan umur sebida kok umur sekan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Becek dulu mau korsen dah. Ada mentera sakingit jasa pidato. Pon. Benih korsena sekelero orang ngagini gelu. Aku cak gula lebet ki berkaman lebet kok. Asli nani kene kok. Pentong ben aku hari asli nani kene tu pak kering apa kakinya. Asli nani kene. Apa cak macam gula sekene karo orang ngetok bu. Apa kakek aku pentong buku tahu. Neng saya santri neng jarok norok kakek. Ku tahu kakeknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pramila Kak Dinto. Karena perasaan cinta Kak Dinto bisa amasoaki kau leben sampean ke swarga. Kalaben lebet labeng seanya mababul muhabbah. Maka perasaan cinta Kak Dinto kau tu eta menaki. Perasaan lebur dak Gusti Kanjeng Nabi kau tu ajaraki dak putra kaula ajunan. Sampai Kanjeng Nabi Kak Dinto dalam situng hadis pesan adibu auladakum bi thalathi khisal, didik buruk balai ajari putra-putra kaula panjenengan bi thalathi khisalin kalaban telok perkara. Pertama bi hubbi nabiyikum, ajari putra kaula panjenengan cinta dak Gusti Kanjeng Nabi, ajari cinta dak Gusti Kanjeng. Cara nama cinta dak Kanjeng Nabi cerita aki bala aki. Karena mun tak kenal tak kira bisa cinta iki dah bang ki. Makan lambak beda lagu tak kenal makanya tak sayang. Sia tak sayang makanya tak cinta. Begitu pepatah lamanya, bila sudah kenal pasti kamu tahu, bila sudah tahu pasti kamu mau, lalu cinta pun datang. Bagaimana, masih lanjut? Oke, masih tetap bersama Putra Buaya. Pada tak berseben saya bobo saya atas apa pemburu hadis sampian cengeng kiba lagu lanjut teko. La ajari Gusti Kanjeng Nabi cerita aki. Alhamdulillah ajunan orang sepuh ampun bebas tanggungan nika putrane sahabat pun duk anaja thank you. Alhamdulillah kau tuna sampian sandi kewajiban cerita aki Kanjeng Nabi malai Kanjeng Nabi tapi karena sampian ampun nyabak putrana dek kapun duk yai Kak Dinto semulang sampian bebas tanggungan i akhirat. Makanya saya ngajak sampai adik putra ni ketak munduk. Makanya kebil-bil zaman akhir. Eman Kak Din mani kemun sampai putra kemuliban sampai tak munduk. Bil-bil putra bini merengis. Engki na bangki. Engki na bangki. Makanya ke zaman tak berdebik zaman lambak kuleban sampean ki keni. Kuleban sampean ki ngoda lambak ada mainan tangki bi. TV tak ada. Mak ibadah cuma berna dua hitam putih. Pote celeng TV namun tro berna anangkin beri kaca biru. Kapan kaca naik pasang make gigi na biru kapi. Tanggi ada lambak ada mainan sampian lambak ki ngoda naroh tak keroken daun gedang buang daun nah payung payah esek ibri aing ibri tanah cekro jogon lawal jualan saare tanggi mun bagian kayak laki saya bun barak jo mainan abu etompo pan sekot nung gunungan pahe keme cok koncoong cak gelak ku tahu kak wake lagi eng saya barak jo lo. Tak nikahin main dalam oh. Tak langkong Pak Bun. Tak gua amain ngak di kaki ya lambak sampai. Ai kok. Campur aku lihat dia yang pun norok kemin lek. Allahumma sholli ala Muhammad. HP ada mungkin HP makin beda tahun 2004 pertama kali HP. Gini bang ki. Itu sudah mulai menyebar. Kengki tahun 2004 HP ni kak HP hitam putih bu. Kalau keng bisa SMS lambak, kita mungkin. Ki zaman aku leban sampean lambak ki cara pacaran no.
Hai, lagi apa? Lagi SMS-an sama kamu. Arah pemikiran didik, mun SMS nulis banyak, sebagian tag hilang. Mun nelpon nangkin koltung malam. Arah apa? Gratis. Aja nak naik kau pungkan acem roh, sinyal tak normal kina. Kina bang ki, ngirim gambar lambak paling ngepolnya ke gambar kembang. Aja mau kirim hari Ahad sedang parpu malam. Kina bang ki, SMS ni kan lambak beda gratis nah. Kapan ngirim petok pah gratis 20 biki. Kapan lamar SMS 20 kali pah ngocak, gak usah dibalas ya. Ini SMS terakhir aku kok. Makelah cara pacaran melas maksiat ni kan lambak. Mun mungkin macam HP ni ke beni karo SMS, beni karo ngirim gambar, bisa face to face, bisa atu muak. Sampean mun pahandi anak bini tak munduk, makelah tak keluar Roma, nilpun make budak ilmu kamar, bahaya mungkin debu. Apa? Karena mungkin ni kamu nilpun beni karo suara orang bisa atemu pada orang. Bisa video call mungkin tanggi. Nilpun ni kan mungkin muana bisa padang. Iya mun karo muana siapa padang, mun le era apa padang dia. Iya mun karo le era siapa padang. Baca macam buk nikah magi tepes sapora. Makanya putra sampean mun tak penting kucak melaki HP ngak nikah. Kule sering ngebelai man kaman kelenun. Nikah magi tepes bisa ngirim kotang ribu. Haram betak kule tu mani kirim ni bina kana. Papan tekai nak kana jang kule. Itu mau kule campur acara me kirimin video ngak dia. Repot kule buka haram. Tak buka eman. Cak gelak. Makanya tidak ada tempat yang aman dak kaula ajunan kecuali madrasah dan pondok pesantren. Alhamdulillah ibu-ibu yang hadir kesempatan mangken putrana beda pondok an-naja. Semoga putrana panjenengan tetinak foto sesoleh. Amin. Sebini tetinak foto solihah. Amin. Anak ni kemunlah bagus, anak ni kemunlah saya. Sebunga ke adak sampian iki na bangki. Coba mun ikhtibar, kanto kalau sudah ikhtibar akhir tahun, pah putrana sampian tampil ke atas panggung. Bunga apa tak bunga? Putrana sampean pah jadi bintang tauladan, bintang pelajar, bunga tak bunga? Tak usah bintang pelajar, tak usah bintang tauladan mun anak buk. Keng menang lomba juara situng, embuk ung kadarina bunga, saya cerita kata tangke seminggu tak mare. Ntar ke pasar, alhamdulillah tangan ni juara tung kan naik. Gimana bangki? Oke, entar ke pasar boleh tangan mentir tahun datang menang boleh, lambo menang, jila kartoronan jam kok menang ngetok lambo Tatang ke singi ngaki te ke belenget. Tatang ke tak betak aja habis ke kiai. Kiai, anang bunga no lakar menang lomba ongku. Engki. Lakar juara situng. Engki. Lomba apa kiai? Lomba ngakan kerupuk. Tapi cek lah anak tadi. Cek lah anak pramila gak dintok. Makanya saya ngajak sampai tak munduk. Cek sampai tak munduk putrana. Pamunduk sertua di kantoi penyimpang putrana sabak boleh sengude endak kantobuk makle saja pada tetina foto sesolihah makle saja teti orang sesai sebagus dunia akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma. Mun tak munduk ni kata kira uning akhlak tata krama cek selagi anak mun langka kering tua mun anang tak pamunduk apa sebab karena anak ni kebekal abu tergantung tamen na sampian. Mun sampean eta menagi ke pondok pesantren pasti bagus. Keng mun putrana tak eta menagi ke pondok, etorot bude compok. Pah anak ang kurang ngajar langka. Beni anak sekelero keluan ring tua sekelero pulang anak tak ya jadi syariat, tak ya jadi ilmu agama. Maka syukur ke Allah. Banyak orang di luar nikah putrana ibu tapi tak masuk ke pondok, tak sekolah madrasah. Sampian saya hadir putrana isabek ke madrasah, isabek ke pondok bisa ngaji Al-Qur'an bisa abajeng. Kak dinto tanda putrana sampian keng bekal dadi orang selamat. Amin Allahumma. Mun la putrana sampean selamat berarti sampean ring sepone kebekal iki selamat. Amin Allahumma. Pon. Jadi yang pertama kewajiban orang tua adibu auladakum bi thalathi khisal bi hubbi nabiyikum. Ajari cinta dak Gusti Kanjeng Nabi. Katina apa cara ngajari cinta dak Kanjeng Nabi? Baca aki sejarah Kanjeng Nabi. Kabala Gusti Kanjeng Nabi katina apa? Mun la kenal insyaallah pah timbul perasaan seneng dak Gusti Kanjeng Nabi. Muhammadun basharun walaysa kal bashari bal huwa yaqutatun
والناس كالحجار أسارن يا رب بالمس واغفر يا واسع pasera Nabi Muhammad si Eropa kenal. Ceritaake sareng ulama Muhammadun basarun. Nabi Muhammad ni ka manusia biasa. Tapi walaisa kal basari. Make manusia biasa tak pada ben biasana menos. Pada ben rengkar duluk ni ka pada. Ben reng prageun pada manusana. Rengkar duluk asaren Kanjing Nabi. Rengkar duluk ADR Kanjing Nabi. Rengkar duluk araji araka reng Kanjing Nabi. Araji pada. Cuman bida sakoni ben rengkar duluk Kanjing Nabi bida didi Kanjing Nabi kak dintomun ADR ken didi rengkar duluk didi ADR. Dadi bidana didi Kanjing Nabi ini kadik didik ngaji rengkar dulu mun ngaji didik Kanjing Nabi ini kak asaren gen sakoni kula ben sampian sakoni apa na boleh merebu cak niku pengajian megejuk tojuk ngida deh nggih napa nggih beda apa nasi beda semuanya beda dari zahir batin makana kana Nabi ahsanan nas khalqan wa khuluqa. Kanjeng Nabi kak dinto paling genteng manusia, paling bagus manusia khalqan penciptaan zahirnya wa khuluqa dan akhlak. Batin Kanjeng Nabi ini kata ada sepada. Kanjeng Nabi pertama pelona room. Kan to bade pelona room. Mun secelok kapi bu. Nggih. Kanjeng Nabi ini ka pelona cekak. Makanya dibagi wa kafful mustafa kal wardinadi Allah Allah wa itruha yabqa idza massat ayadi Allah Allah. Pelona Kanjeng Nabi ini karo om ben cekak. Mun astana sahabat nyeding dak badan Kanjeng Nabi pah pelona ngalle mun karo teluare bau om ini kecekak pakunta elang. Cekak pelona Kanjeng Nabi bu percis ben pelona sampian. Mana tepak kepeng galampi ya bu. Maka idin sobah tak ngalto. Ya kan pada sepenting pada cekak anggen bu. Masalah bau ya nomor 2 nggih. Wala dhillullahu bal kana nurah. Beuten tera. Nah ini Kanjeng Nabi. Salah pelona om beuten tera. Makanya Kanjeng Nabi ini keada jeng bejengen nah. Apa? Polan Kanjeng Nabi beuten tera sehingga ketika itu panitera selain terang beten ni ke ala benda ke terak selain sampai Kanjeng Nabi ini ketak betujeng bejengan. Makanya cepon ulama mun beda orang karduluk pah ngakoh saya punya rambut Rasulullah dapat dari Syria dapat dari Yaman kempang etes nikah obu ni kan apa asli obu Kanjeng Nabi na panten terada ngaki ke areh mun beda jeng na beni obu Kanjeng Nabi obu temis naji je arapa Kanjeng Nabi tak betujeng bejeng tak betul bajangan arapa tera sampai jerum dalam Roma Siti Aisyah ni ke jerum keker sing malam aja kalampi petang tak ada lampu nak isare ya tak temu cek jerum ni ke ni isare petang malam isare Kanjeng Nabi masuk ku tak padang jerum rebu padang saking terang betena Gusti Kanjeng na makana kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji mun beda Roma pah Kanjeng Nabi masuk ke dalam maka Roma ni kata usah lampuin terak kala benterang beuteunan Kanjeng Nabi mangkana maca sholawat sampian buk amoloten compok ong baca sholawat mak le Romana sampian pada terak mun sampian la maca sholawat Romana sampian la amolotan bengkona pah Romana sampian pakun peteng teku kilometer bu tak kok geng pulsan na tada nggih. Isa maksud
Kanjeng Nabi ini kamisbahus sudur, lampuna ate. Mangken kula ben sampeyan mun amolotan maca selawat beni pahromana setera, tapi atena setera. Atena ni kejumbar. Mangkana beda kalimat idza kunta fi amrin wa dikta bihamlihi wa asbahta fi usrin wa amsayta bil faraj fasalli alal mukhtari min ali hashimi kathiran fa inna Allah ya'tika bil faraj. Mun sampian ruwet sampian sompek banyak masalah ben selake atokar melolong ingatum injeri tapi tengkan ring lagi bini tak ngokor ditokar tengki ibu jak kula sering mangki benar ya tokar aning pun tahun ngandung tahu sempat jawaban aja bu hahaha beda selok tu mana tokar itu mah telak deh bu tak ngokor keng biasa na seahli tokar nih kamu itu panik solawat nikah bi Allah bekal iba jempur atena asli ring bini ahli kikir nih kebeni keng cerewet beni keng ring bini nih keponan leso tengki bu arapa laku naring bini eromani kemangke beni kelakuan sarah maki beni kelakuan jeraja maki nek kene antak lemre mare sapuan bekombe rakora amasa tengkesan nggih mangkana beda panapa lekas pegel jareng bini nek alako mulai je kena tedung sampai tedung pole alako to tedung ngaki ikalako ngki ya kok kak binin siapa senyampit je kak mangkana tak heran selake terkadang ke ngocak telo kecap si bini telo jus tak ambus benih sembian buk benih sembian oreng nggih oreng ya mun sampean oreng jok selake keruatannya rokok di merokok dole ten coba bagian papa sentar makin kaca tanya aki pan boleh di kamar kak di pengajian mari tak kira nyampit kian coba nih kakak tanya aki di demah ntar ke muslimat dan rapelek pendukan aja dengan tantar tak nyaman pelantang anak beri desa padahal kok Roma benih yang tak ruwet nih bini aja Roma banyak pikiran dek tarik kerena sapuan di marakora di masih nyosona anak di nyosona situaan dua di masih mikir cukup saya belanja sementara rumah tangga anak telur cukup en lain sewaktuan kok benteng ngaju mun takut telur tangakan sedang kemudian benih timpi tak anda tetingkok ke pasar sekalian belanja cukup nagin telur sementara tang laki rumah tak laku marah pikir di kakinya ku tak ruwet tetering bin cak gelak cak kalau tanya aki dari dia mantar ke kok benteng apa kaki bu tak laku boleh di acara gua tapi punten buk di Allah lakar sengaja ring bini nekai banyak debu tadi arapa rumah tangga mak le seimbang mun ring bini ni kepah pada ben ring laki tak akan deun ingak kuburan romare kan ki titipe seimbang ring laki tak liburakan de ring bini akan deedok cambu buk beh sampean kudu syukur banyak debu coba tanya ki ke Pak Gelebun nih tanya Agi ekar dulu peragaan Sumenep coba sampean tanya Agi dispensus dan pendataan kependudukan ternyata orang laki ben orang bini nikah mati nikah keluar orang laki mati ada tahu sak coba rok tatang ke sampean di sampean ngen kangen kamu banyak orang laki mati ben orang bini mati banyak orang laki mati ada arapa nih boleh ke boleh makan sampean lagi asyukur sampean lagi banyak akan do sepertama anak pamik banyak ring laki mati ada saya pertama pulan ring bini nikah mengalami masa menstruasi haid sehingga racun tubuh selama 1 bulan di Allah ipa keluar bersamaan dengan darah haid maka ring bini lebih kebal penyakit tempeng ring laki ini kau umur 40 boy buk makin macam kolesterol asam urat kencing manis kencing pakak kencing celok kencing pahit buk ya munik bini kan aman tadi beda penyakit tapi risikonya lebih ringan timbang ring laki apa laki-laki hanya mengandalkan ginjal dan empedu untuk menyaring racun sementara ring bini ada darah haid sehingga beracun tubuh selama 1 bulan senomor 2 nih keluar ring laki mati ada ring laki ini kemun beda masalah sempen pegel ki laku tahan sampai lemah kita beres tembung boleh di kaki aja terus sampai ke sing malam saya laki butuh pah adulit kesampian pah melkot adep temor
Cak gelak kaki deh bu. Tulit boleh pah napang. Kapan napang pah gerro. Cang selaki mula napang daripada remak ai kok. Cak gelak pentong benaku hari biko. Selaki ker daripada napang tangguh abini berekai belambok iko. Misalnya napang. Mangkana gule compo kak, biar ngaki kayak laki gule compo. Nek bini ni kata elajan bi gula kak. Mun gula malai mungkin pah nada na tengki ambu gula buk tak terus aki boleh leku pah nada na pakun tengki ambu terus aki du malam benikeng tako jak gula reng lake nabeng aman ketika dik dia tengah pengajian jak parlua tak raja lako gula tinggal tanya ne ingit dele engki ka apa mun ne ingit ya kacong ngiding anang dua aribok bu tepak kering apa dina deh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sementara reng bini mun bedekil pegelan langsungnya kocak aki. Reng lake mun bedekil pegelan tahan tak cak ngocak. Sementara reng bini pegel mangken keluar mangken. Pegel ki laku kikir ki laku. Kikir selake tak ada pereng benteng aki. Makanya reng bini nikah sarapan nikah tak terganggu. Makanya risiko penyakit darah tinggi, stroke itu laki-laki yang rawan. Reng bini jarang. Apa? Karena reng bini pegel beres. Makanya sarap nikah bagus stroke. Makanya syukur kalau sampai nikah bi Allah banyak ucap sehingga sampai nikah sering Allah tak rawan penyakit. Apa? Karena sarap tak terganggu. Lo teman nahanan pegel. Terus sakit bu. Pokoknya cambu sekali. Lagi kira tok sehari-hari sampai. Akan de cambu mun tak nemu saya akan de pada laki nak de sape nantari lah akan de ben saper wah bon makanya banyak yang laki mati kadek sepertama yang laki rawan penyakit karena tidak mengalami masa menstruasi yang nomor dua yang laki beda masalah tahan makanya saraf ini kebanyak terganggu akhirnya berdarah tinggi stroke kencing manis itu pusatnya saraf sementara yang bini punten karena pegel kikir. Saya nomor telo anapa mi banyak andreng laki mati keada cepon ulama aja ge maslahat anak anapa anak nikah tak pati melas mun itingkel bapak tapi anak nikah bekal melas mun itingkel mati embu maka Nabi Allah banyak ring bini pelanceng umur maka syukur ke Allah sampean boleh jak biasa au bini boy bukan cuman kan tak bisa bu tak bisa takdir nikah laki au bini termasuk takdir saya tak bisa yoba. Kenapa boleh takdir tak bisa yoba? Tua ini tak bisa yoba. Siapa ngoba tua? Siapa bisa nampai tua? Dokter Dimas yang nampai aja maki dokter kero dia. Mun la umur 90 maki yang kuselebar SD pakun kero. Mungkin apa ki? Maki pas adu ateke ngapuk bode balake pas doa. Ya Allah. Kula serembi ngade kelu pangeran. Billahi paraben mangken tinrat. Pangoda aki abi ini boleh pangeran tak bisa tuan ini tak bisa yoba gitu teti sampean asyukur bi Allah betul tireng bini anapa lebih abid biasa beritunya mi bisa aja ge maslahat anak ini kamu etina bapak teti jatem tapi tak pati melas teti jatem nih apa karena jatem ini kebanyak sabri kan engki banyak sakeun tiam buung bejatem ni kebuk sing asyura roh beda hadis ya man masa hayatuhu ala ra'si yatimin rafa Allahu lahu bi kulli sya'ratin darajah mun bada orang ngusap cedek jatem tepat tanggal 10 bulan Muharram setiap situng obu dari cedek jatem ngangkat situng derajat kasih ngusap mun jatem cedek ka 2000 yosap 2000 derajat yang ka bi Allah beda saatanya mun jatem kundul lego kenapa mun jatem gundul ngosar gula boy bu gula ni ke jatem du kale bu bapak gula mate embu alake boleh mate boleh lah gitu mungkin alake boleh mentir tak mati ya boleh jatem telo kali haram ya ada ngosar sekali orang ke gula gitu apa sah singak mincret dia mi pagla ada iya aja ya mun kayak tabuk kejeding lah padahal cadet lah dia kaki-kaki Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad pon lanjut nggih
Terus anak tak kira melas mun tina bapak, mun tina mbu. Mun etina bapak kak dinto anak tak pate melas. Kene mun etina mbu tak kira melas. Mun etina bapak anak kak dinto tak pate mun etina mbu anak ni kemelas. Makanya banyak bi Allah mbu pelanjangan umur. Apa sebab bapak makilah mate keng mun embu ki odi anak nikah tak melas. Karena ring bini nikah makilah kena mate. Pah beda orang ring laki abiniak. Si mate lagi nikah. Nikah tak kur gelem mun selaki nikah tak niser ke anak ang nikah. Engki pah bodo ring mati laki nah pah bodo ring laki abinya nikah ku tak ngucak si bini sampian kak kur siap nerima anak kula siap niser ke anak kula pada beniser ke kula alaki sampian keng mun sampian tak siap nerima anak kula bentak niser ke anak kula pada beniser ke kula saporana tak lak selak ai ko iki na bangki nikah hebat ring bini bu tepuk tangan bu. Laki lah mate berdering ngabina mun tak siap ni serka anang tak endek ring bini ni kehebat tak mun ring laki apa nak boleh si bini mate tak bini boleh ya bini ode bini boleh iki na bangki tak usah dentek mate si bini ki ode bini mo boleh tak mun ni sumenep aman mun ni Penggalan mun kiai ni ka ada sabine situng ontong gula beni kiai. Makanya apa kuna tung gule pesen bi guru gula. Tina jong make bini situng kor libeli pada ben sebanyak eko. Make bini banyak mun tak tumane tekku tak kobi beng sabeng eko. Tangki keng mun sumenep. Mun Penggalan ni rata-rata kiai ni kau bini 2, bini 3, bini 4. Mun sumenep tak ada tangki. Ada sing ngaku ah. Dadi mun nabi ni tek ngetek ada yang tahu. Apa? Karena sumenep para kiai ini kah kelompok kiai takwa, takok kasih tua. Mun Penggalan kiai ini kata wakal, takok kasih tua keng maburu wakal. Kanang ki, cak muni borok makin lagu na borong. Etina niser eka bin enger peker posa. Nika kan lagu na rin nga binia boleh ya. Iki na banggi. Tapi tikal buk. Cak repot pun kan debi dia kak mun bini boleh na. Ada jam makila pai bini ketap tak kira mantir ya. Makanya kaki lek kor langsung kuah bini boleh. Kaki budian pajungan emas tak kira mantir ya. Haram tak kira ndak makanya bini ketap. Tak usah bini na sampian. Bini kula jo tiaki mental tak bisa. Kula tu mana tanya kaki tak terlalu pajung emas lek. Tinggal kak kula pajungan gedeng boyang. Ngaraya heratnya ku bedereng jualan gedong. Pon, kembali lagi. Njak demi agla adok dia. Atau ke apel kot saya gila. Apa sih ngak cekap tak bisa kekep kia dek kakek. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, si pertama beli boleh. Kenapa si pertama? Harra kalau pae tulat. Cek lebur dengan cidin naring ko. Cek dengan kita turun lailang kepi. Bihubbi nabiyikum ajari cinta dak Guste Kanjeng Nabi. Katina apa cara anak mak le cinta dak Guste Kanjeng Nabi? Baca aki sejarah na cerita aki. Pasera Guste Kanjeng Nabi. Katina apa Guste Kanjeng na? Lah dengan diceritakan maka akan kenal. Kalau ben kenal bekal timbul perasaan senang dak Gusti Kanjeng Nabi. Pasera Kanjeng Nabi Muhammadun basarun walaysa kal basari. Manusia biasa keng tak pada ben biasa menos. Bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari ya rabbil mus بلغ واغفر يا واسع manusia biasa keng tak pada betena lain akhlak ke lain. Kanjeng Nabi ini kan etoif
Nika setiap asolat ke masjid bi reng kafir nika pentongi tai nambi uning tai nambi bu terbunter roh pentong kanjing nabi pun mangkata ke masjid kanjing nabi be ngamu ke be tuka tak toman tuka kanjing nabi misem pas adu aaki Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah paringi hidayah kaum kula sementong bentai nambi nika si mentong keng tak oning cek kula utusna sampian nungku cek saking oning tak kira mentong bentai nambi itu aki ben bekto benare kanjing nabi lebet benare pentongi tai nambi benare lebet benare pentong situng bekto kanjing nabi nika lebet ku tak si mentong bentai nambi nika tak ada ku tak esare bi kanjing nabi tore ketika hai pentong sampian kanjing nabi misem itu aki kapan si mentong tak ada bi kanjing nabi sehari tanya ki kau orang kama biasa atas tabun beda tukang pentong tai nambi kesami tado kebele bi orang sakit ya Rasul mulai beri tak jaga kanjing nabi ni kalas dari abajeng tuli kubur ku tak nyari roti kak kama nyande setukang pentong ni nyande sakit coba bayangkan ketika pentong salah ta'ala ben ki itu aki kapan sakit nyande patepak kahulil yasin lain buk lebat pakai pentongnya tai nambi leku tanya aki dah mami tak ada sakit ha tompes conga kau kanjing nabi punten ngibaroti entar tok 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 assalamualaikum sampai luar Muhammad siapa Muhammad lagenan nakakirwah dan keilagenan benar ini saampuna masuk ternyata Gusti kanjing nabi mular nangis orang sementong bi tai nambi ya Rasulullah kula andi kanca Abu Lahab Abu Jahal Abu Tomang bagian bu Abu Kapiro sampai mangkin ki ada nyande sampian bi kula saya pentong bentai nambi nyande ada saksiaki ya Rasul asyhadu an la ilaha illallah ten kula nyakseen tada pangeran angin Allah benten kula nyakseen seajunan utusna Allah nika akhlak kanjing nabi sampai mangkin tak ada sing nika bu keng kula ben sampian meskipun tak bisa ninde 100% seten punten naman terbisa usaha andi ate lega amin Allahumma tak gempang duson tak gempang pegel ben tatangke sehingga mun la ate niki bisa lega pada ben kak dinto kau leben sampian bekal dadi odi seneng itunya insyaallah bekal ngibe kasayan sampai ke surga amin Allahumma pon niki pertama dadi putra kula ben sampean ajari kanjing nabi perkenal senomor 2 wa bi hubbi ahli baiti ajari kenal dak kanjing nabi senomor 2 ajari cinta ben kenal dak keluargana kanjing nabi pasera mangken keluargana kanjing nabi ini ke para habaib para sayyid syarifah kak bisa keluargana kanjing nabi jadi kula ben sampean mun andi anak kebele ari cong sayyid arya habib arya syarifah sing ngajak dan badan cek kurang ngajar mun de kelompok keluargana kanjing na arep sebab orang biasa andi ilmu teti ustad nika muljah keng polan beda ilmunah mun ilmunah tak ada pak ustad nika gila kan elang ilmunah maka semuljah ambu semuljah mareh tak muljah kia kapan ilmunah tak ada keng mun habib nika semuljah beni marga ilmu marga nasab pak sambung ben kanjing nabi teti mun nyama habib make lagi lah pakun mol makanya saya ingat mun ke habib nika beda habib salah orang lain congocok kula ben sampian cek norok congocok mun beda orang lain abek cuba aki habib kula ben sampian cek norok abek cuba aki habib apa napa sebab karena habib kak dintoh keturunan kanjing nabi tak peke laki katina apa kula ben sampian seminta tolong dek kanjing nabi sementara keluarga nabi kula ben bi sampian ibe cuba aki mentir bi Allah ya selamat amin mentir bi Allah jaga amin senomor telok kewajiban kaula ajunan ndak nak foto wa tilawatil Quran ajari macah Al-Quran carana mun beda compo kula ben sampian makle anak nika ngaji embuk nika ngaji kada sampian bu sampian cek nyoro ke anak ngaji mun sampian tak ngaji apa anak sampian tak kira ngaji mun sa nyoro tak norok sampian make tak nyoro keng mun sampian ngaji anak kudaku bekal norok makanya sampian ben mari abajang kula sering ngobrol setiap pengajian Quran ini kejak sabak yatas apa mun sabak yatas tak ketela
Mangkana tak kira ngaji kalau pai sampian eka emas sajada ben ruku gulung iya tiing beriin katok atau beriin kerdus pah Quran na sabe iya tas kerdus jadi sampian pan abejeng kan eka telak Quran nikah mari abejeng jangan nyimpang muntak teke Quran nikah ibecah pada sampian sengkati neceknya banyak sepenting pun mari abejeng ngecito karena khairul a'mal atwa muha wa in qallat sakus bagus kelakuan ni kasi bisa ikalakoros terusan makila sakoni ti nama kita banyak buk ngaji sa ayat du ayat tak apa-apa sepenting pun mari abejeng ngaji tok sampean ngaji sa ayat pun mari abejeng 5 bekto abejeng sampean oleh 5 ayat oleh 10 waris seket ayat sampean sa abejeng berarti sampean setiap mari abejeng sa ayat mari abejeng boleh sa ayat 5 kali sehari semalam kau leben sampian ngaji ni ampun bida ben sitak ngaji sekali roh yakin apa ki makanya saya nggak meri abejeng Quran ni kegendeki sampian sehari ini mah Quran sabak yeting ruku ben sajadah yampar berikat tok pah Quran dah sabak meri abejeng duhur kalah bi sampian a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Taha Sadaqallahul Adim. Haji apa hakillah muni boleh kakek buk. Onghuan tak apa-apa buk. Tina makin didik sepenting ha. Mari asar, mari abojang cender jaga baca boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Sadaqallahul Adim. Mari maurib baca sanika boleh insyaallah komponya telok hatam tohen aja bu keng ni kelebih saya etempeng tak ngaji sama sekali tore mungkin sampean andi anak 2 oleh berempah ejus lah nengan tak oleh apa lo toman nga padahal mungkin Quran saja ni pagempang lamba sampian ki keni tajwid nakin ngapa lagi sebutkan huruf ihfa sip dasana kam ja dasa sungkot sama dum toyiban jitpin tu kondo do limai kan seni kalamba tadi mungkin tak usah ngapa lagi Quran na mungkin ni papenter pas ibernai ayat jaro mungkin idhar berna merah ikhfa berna biru idgham berna kuning ayat day pana berna mangkin jadi nak nak mangkin tak ngapa lagi tajwid tokang cong man amanah bacaan apa berna apa je kak merah oh idhar je kanangki mangkin sajen gempang king makijen gempang mangkin sajen tak nga lamba rok masjid eman kamane kamun lapokon lemak para maurib ngaji nak anak ke dalam Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'ib atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lawan wa la kidzaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba menjelang maurib baca Quran mangken pada ngaji kia mun parlo makin cung nyamanan saya ngaji tangki oke jawazana bi bani israil al-bahr fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa hatta idza darakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin penasaran datang ke tengku ke masjid siapa sih ngaji mecek nyaman nah orang ngata ada aku tak HP nih tumpang ngagi kami ya karo HP nah sih masuk surga orang ngececer dulu kriku leku ternyata zaman saja modern manusia saja nakal nyaman makin nyalasi ke kufuran tak usah ngibayasin ge HP. Kita ngaji lah pete ya Pak. Kok ngaji tak tahu lagi di ngaki TV tek Yasin. Makanya makin ni kering apal Yasin ni ke melarat. Apa? Tak biasa. Orang poso bola mbak nikah banyak apal Yasin bu. Makin bojok macam ngari beri kalau banyak ring mati kan tuh banyak ring mati di beri. Mentada ingin bagi nama jeda di Bangkalan. Apa? Bangkalan boleh sehari mati 16. Boleh semati kopeto sehari. Gula haram kira pikiran. Gula sakit 15 hari. Bonari kira pikiran. Tak konik bini boleh sakit. Gula bu.
Asli namun kalau masalah sakit bola mbok ring sakit ni. Kengri bering pulan pah sakit ni benian ce elong pah tengel huk. Ce bal semicio madek bau nah nyak o madek bau nah. Elong tak ding apa sekali huk. Keng mun kapepeh ki kening je kajeng ki. Cak gelak. Ya mun kapepeh bareng tak edik nagin vaksin tu kok keng sarang ki. Coba ketika ring mate banyak ri bering kiai kan tak nutoti sa tahlil polan banyak gelureng mate akhirnya makin beni kiai mimpin tahlil lepur jak dengan tak teman ngajian yasin tak apa apal bah mimpin tahlil macam yasin tak nekuk Quran bah nekuk emik salah itu paling ngetre banyak orang ada oleh setengah yasin langsung mare aslinya macam senika subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard berhubung tak pati apal subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un embang ocak lebur cok bedok lekas ngakane kok lekuk kake boleh semimpi pramila gak ditok pongpong ki bede kesempatan potra-potra kaula ajunan nak foto kaula ajunan nak terus ngorang cek pada bentang bini kakek buk kapan para turun nagora bani didinak maksudnya baca macam-macam korang buk yang ngunceng TV buk cek lagi ngampung kapun duk lah kapan tak begitu turun orang bisa sampai Allahumma sholli ala Muhammad pramila gak dinto alhamdulillah ibu-ibu yang hadir sampean andi telok kewajiban bihubbi nabiyikum adi di anak cinta dek kanjeng nabi wa bihubbi ahli baiti adi di anak cinta dek keluarga kanjeng nabi senomor telok watilawatil Quran adi di nak foto oning ngaji Al-Quran sampean ampun bebas tanggungan karena potran sampean ampun sebab kapun duk kiai semola ngaki sampean lat andi tanggungan dosa setelok ni ke kiai saabel laki-laki amin Allahumma semoga potra kaula ajunan sebede kak dinto sareng Allah beteti santre seilmu na manfaat ilmu na barokah tor bisa teti ilmu saya teti akilan-cilan selamat dunia akhirat alek-alek santre nika santre ngi nika si santre ilmu ni kemanfaat situng le carana kotu aja ge tata krama ben akhlak ke kiai nika sampean kur aja ge nika napa-napa boleh banyak ilmu make cedik keng mun tata krama akhlak aja ge ilmu na bekal manfaat orang lambek nika benih keng alim reng lambek nikah keng ngas teteh lambek tak usah ki zamana sampian tak usah ki zamana kiai sepo zamana kula ki sekolah dan kula dimin sekolah madrasah ni ke tahun sangat-sangat kula kelahiran tahun 90 jadi makin kula umur 13 tahun telok tungguk pak sedeng aja abinya boleh mana beda sendak nak mana sepenting korla teti merdua ang gelem sampian malam pian tanda teti merduang tak apa-apa si Roma si merdua sampean si mertung pada cek lah kerong ubah nomor lekang ki tahun sangat-sangat gula sekolah nikah ben mangkin ni kalau tak pada akhlak tak pada lambak ni kepala kocak suruh nadoman anadoman le kelas tung nadoman alala tanalul ilma illa bisitatin saumbi kaan majmu'iha bi bayani dhakaun kelas 2 abda'u bismillahi wa rahmani wa birrahimi daimil isani kelas telok fi'lun thulathiyun idha yujarradu abwabuhu sittun kama satusradu fal ainu in tuftah bimadin faksiri au dhammu au faftah laha in ghabiri wa in tudamma fatmu man hafihi au tangcapi ta beri sakek gigi iya kan kalna kalambek kenge anadoman erona doman ni ka anadoman kelas 5 kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu ring ibadah tada ilmuna kare banyak kare leso de kunana kelas 6 qala muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillah khaira maliki ni kemun tak tegak ustaz Rabu tak keluar mun mangkin pahana doman kiai ustaz tak lem datang maki anadoman lagu demo ngalak ebak ngalak cekocek pahidar jendar qala muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillah khairu maliki musallian alan apuh kiai tak betah dari dalam nyampit kiai tak gempang malain nak kanak santre ki anguan ngalak patoroan sapeh
Mun sape pecot langsung norok bunte, mun santre pecot ring tua nangi beare. Lambat tahun sangat-sangat. Guru nulis papan dile, guru nulis papan. Tak jelas, tak padang tulisna. Lu atanya diketujuan, apa? Suul adab, cangkolang, kurang ajar, entar ada. Polempol saya bagi. Ini kenapa tadi? Saya kemah. Ini kata atas. Oh, baca berbebak ngecir bebek ngapes buta jauh berta bebih buta. Sebaban tak jauh berta ngapes humim jauh bermata tak jauh berta tahu mata. Ini kamu lihat temu bacaan na tojo pahe tulis dah ile. Mungkin gula ampo ngajar kia bu. Ngajar gula madrasah. Pah tulisan gula tak padeng. Haram nak kanak beni yang ke ada, benintar ke ada, beni. Pah dar nyandar. Tatat cetak kangen din kaya ringan tadi. Cak gelak. Grup naga akhir ya. Bun pojo bah nyempit. Tahu ustad dia cetak ke cek raja naik. Jengkut dua cetak ke jengara. Sehingga kalau akhlak dijaga, napa boleh banyak maki sakoni ilmu sampean bekal manfaat. Nikah saya besar sampai yakin dari alek jaga tata krama ke guru, jaga tata krama. Tak usah banyak sakoni kor manfaat. Nikah insyaallah tetilan-tilan selamat. Makanya lambat nikah tetip hujuk, nik tetip hujuk cak dengan tak pati alim. Ka guru luar biasa. Makanya tetip hujuk. Dibering kerja banyak ring mate, beda si tetip hujuk. Mon si tetip jerengkong maki bengkalan ibu. Ada apa? Banyak tak kas tete mungkin. Semoga Allah pada jaga peselamat kapi amin Allahumma. Sekak dintoh si bisa pada pak. Tak leso sampean. Tojuk sampai kol 12 kik siap. Siap tojuk sampai kol tung. Jam tung. Kol 2. Selanceng tung si bung kol 2. Cek nyaman sampean. Hahaha kok. Apa kaki santri aja dengan neng rapa cek dingin kaki kanden yang tua. Tahu apa nih kene dia. Nyon sapora buki. Tak kok beda bahasa si tak perjuga tak saya bugelak banyak menyinggung sampean tak langkung sapora aki buki. Menterbi Allah bata pangkian kesempatan lain. Dalam keadaan sehat ben kenging ridhoipun Allah. Trauma sampurna tapi ten gula ki andi janjian benring sampang buk tadi gula ko borok boleh mungkin nikah bak duhur. Terus mari asar ngeledek ke Bangkalan kota. Kedik nikah semalam ongke 3 kali gula bu. Mara pikir lagi. Pertama kedik ongke itu lampu namira. Mari nikah ongke nomor 2 kelir gunung. Nomor 3 ongke compo bukan kira. Jadi senaos sekecek yelok sekecek sajam buk. Pidato je sajam. Mun saare beni pidato kenge kamantoy dina kok. Terbi Allah pada atati orang selamat kapi. Amin Allahumma. Korang berlebihan orang saborah. Mana bi beda bener dari saya pada pak. Kebeneran kak dintoh. Nah, pokon pas tutup ki. Pokon pas tutup buk. Mak le barokat ore tutup. Aslina gule compo tak tuman nutup tukang buka ngedok buk. Mi agela ap. Bu tepak kering apa kaki buk? Maksudnya compok mun pengajian gula tukang muka ben Fatihah tak tuman. Siapa pendong abenaku dia. Ngereng tutup alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa rahmatan 'inda al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma akhtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah. واجعل آخر كلامنا عند موتنا من قول لا إله إلا الله وارحمنا وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل القبور. اللهم اجعلنا وأهل بيتنا وذرياتنا وطلابات النجاة. اللهم اجعلنا وإياهم من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير بجاه النبي وبحرمة النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم أدخلنا مع النبي الجنة فإنه أول من يدخلها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا Nireng pas tutup kelaban kafaratul majlis. Orang akilengkian eka di mak saos. Eda lum beda rasa nena, beda ocak cuba, beda ocak tak saya. Pas tutup kelaban kafaratul majlis, maka tusah ya ketika tujuk ni kebi Allah subhanahu. Kula maca ada sampean norok buntek ki. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nikah kafaratul majlis buk sampean lengki di mak saos beda rasanan beda abek coba aki orang beda tusa kenangan nikah panca ke tutup bernikah maka seteja tu seketika lengki nikah syukur bi Allah. Tidak kalau pai ketika aki lengkian ada kan orang tak keresa abek coba aki orang masakit atau orang panca ke senikah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apal buki subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Sekak dintoh sebisa pada pak buah nanas, buah semangka, buah salak, buah rambutan. Itulah nama buah-buahan. Akhiran, thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.